الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی محبت نال درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بکمالی کا
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر صدر محترم حضرت مولانا محمد اسلم صاحب سعیدی زیدہ مجدہ خطیب محتشم حضرت مولانا مفتی ملازم حسین صاحب سعیدی زیدہ شرفہ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستو، میں تے تسی اج نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و عظمت، شان و شوکت سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ایتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے۔ میلاد کمیٹی کبیر والے دے پرعزم نوجوانوں نے مجاہد اقبال صاحب نے انہاں دے ساتھیاں نے جس محبت اور اخلاص نال اس پاک محفل دا اہتمام کیتا ہے، اللہ تعالی انہاں دیاں میریاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے۔ اللہ تعالی مینوں تانوں سب نوں صدیق اکبر دے آقا، فاروق اعظم دے مولا، عثمان غنی دے ملجا، حیدر کرار دے ماوا، سیدہ فاطمہ زہرا دی ابا جان اور حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ میرے تو پہلے جڑا خطاب ہوا ہے مناظر اسلام عزیز محترم حضرت مولانا غلام مصطفیٰ شاکر حافظہ اللہ دا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عزیز نوجوان نو مزید برکتاں تو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے علماء مشائخ حق دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر صحت و عافیت نال سلامت رکھے۔ سرکار دی عظمت دا ایک پہلو اج تواڈے سامنے عرض کراں گا کہ ساڈا آقا اج بھی اپنی قبر انور دے اندر زندہ نے۔
کیونکہ کچھ لوگوں نے اس اتفاقی مسئلے نو بھی اختلافی بنان دی کوشش کی ہے. برکت رسول فی الہند حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت علماء امت دے اندر اختلاف بڑے نے پر ایک مسئلے اتفاق ہے. یہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے فرمایا بڑے اختلاف نے بڑے پواڑے نے پر ایس مسئلے کسے دا اختلاف نہیں. تو کیڑا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور دے اندر زندہ نے تے امت دے عملاں تے حاضر ناظر نے. پتہ لگا حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے زمانے تک بقول انہاں دے نبی کریم علیہ السلام دی حیات مبارکہ دا قبر دے اندر زندگی دا اور امت تے عملہ تے حاضر ناظر ہون دا منکر کوئی نہیں سی. منکر سب بعد دی پیداوار نے. پھر کچھ لوکاں دی عادت ہے جڑا اصل مسئلہ ہے انہوں لکان واسطے ادھر دیاں ادھر دیاں بحثاں شروع کر دین گے. جے کدی قسمت گھیر کار کے سامنے لے آ جائے لے آوے تے کہونیاں پا کے منہ چ بیٹھ رہندے نے بولن دی جرت نہیں ہوندی. پہلے مسئلہ سمجھو اصل مسئلہ کی ہے. اسی اس گل نو مندے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دے کول حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے. اسی مندے ہیں کوئی منکر نہیں. نبی پاک علیہ السلام دی روح مبارک نو اسرائیل نے قبض کیتا. اسی مندے ہیں کوئی منکر نہیں. موت نہ ہے روح دے جسم چوں نکلن دا. سرکار تے موت آئی روح جسم چوں نکلی. اسی مندے ہیں کوئی جھگڑا نہیں اس گل دے اندر. وہ وڈا فراڈی ہے جڑا کہ ان محمدن قد مات. وڈا فراڈی ہے یہ زندہ نہیں. اسی مندے ہیں بھائی اسی مندے ہیں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو غسل دتا گیا. مندے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو کفن پوایا گیا. اسی مندے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دا جنازہ پڑھیا گیا. جس طرح بھی پڑھیا گیا جس طرح بھی پڑھیا گیا. ساڈے جنازے چ امام اگے اتھے امام ہی کوئی نہیں. بس 10 صحابہ آندے گئے درود و سلام پڑھ کے جاندے رہے. یہ جنازہ سی پڑھیا گیا.
سرکار نو حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر دفن کیتا گیا، سرکار دی قبر انور بنی، کوئی شک نہیں ہے دے اندر۔ کسی بھی سنی نو پوچھو نبی سائیں دا روزہ کتھے؟ قبر انور مندے ہیں نا۔ انہاں چوں کسے گل جھگڑا نہیں، جڑا یہ آکھے کہ ایس گل جھگڑا ہے، ایسے جھگڑا ہے، ایسے جڑیاں بیان کیتیاں نے وڈا فراڈیا ہے، اصل گل دسدا نہیں۔ جھگڑا یہ ہے کہ اج قبر انور دے اندر نبی سائیں دا جسم زندہ ہے کہ نہیں، جھگڑا یہ ہے۔ تے سید اسد اپنے بزرگاں دا دامن ہاتھ وچ پھڑ کے اج قرآن پڑھ کے دسے گا میرے آقا دی شان تے بہت اچھی، نبیاں دا مقام بھی بہت اچا، صدیقہ شہیداں دی شان بھی بہت اچھی، تو کٹ اسی بھی نہیں ایمان والے انشاءاللہ اساں جنت جانا ہی ہے نا۔ جڑا کافر ہے نا، کافر قبر دے اندر چلا جائے تے ان دے جسم چ بھی زندگی موجود ہے، تو میرے مصطفیٰ دیاں گلاں کرنا ہے۔ اچھا کی خیال ہے جس ویلے بندہ جاندا ہے قبر وچ فرشتے آندے نے کہ نہیں او دے کول؟ آن کے کی کردے نے؟ ہاں، سوال بعد وچ پہلے اونوں چک کے بٹھاندے نے، کنوں؟ او دے جسم نو یا او دی روح نو؟ جسم نو۔ جسم مر مک گیا تے چک کے بٹھاندے کیوں نے؟ پھر پوچھ دے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تے او قبر والا کافر سندا کہ نہیں سندا؟ بڑے زور دے کہ تو لکھ دیا ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے۔ بچو جا ہاں قبر چ سننا پائے گا تینوں بھی۔ آکھے گا ہاں ہاں لا ادری، میں تو جاندا ہی نہیں۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال، ہر سوال دے جواب وچ کی آکھے گا؟ میں نہیں جاندا، میں نہیں جاندا۔ ہن فرشتے گردن چوں پھڑ کے آکھن گے آ سامنے ویکھ، سامنے پہلے انہوں جنت دکھائی جائے گی۔ فرشتے کہن گے جے تو جواب دے دیندا تے آ سیٹ تیری سی، تو جواب نہیں دے سکیا، ہن جنت والی کھڑکی بند، جنم والی کھل گئی۔ لو جی دبل پھینٹا لگنا شروع ہو جائے گا، فرشتے آن گے گرزاں نال کٹنا شروع کرن گے۔ اور میں تو انہوں ایک گل پوچھنا، وہ فرشتے کافر نو کٹن گے بطور انعام یا بطور سزا؟ تے جس آدمی نو بطور سزا کٹیا جائے، کٹیا کنو جاندہ بطور سزا؟ جدے اندر ساتھ ست ہوئے، جدے اندر شعور ادراک ہوئے، تے جدے اندر شعور نہیں، حیات نہیں، ادراک نہیں، انہوں بندہ کٹدا بھی۔ اب میں سکول پڑھدا رہا ہوں تو تسی نعرے مار دیو نا مناظر اسلام تے حیف القرآن، سکول پڑھدا رہا، مدرسے پڑھدا رہا، سبق نہیں سی یاد ہوندا تے استاد کٹدے آن، میں تسلیم کرنا مار پیندی سی۔ میں نہیں کدی دیکھیا کہ استاداں نے ڈنڈا پھڑ کے کسی پلر نو ماریا ہوئے یا ٹیبل نو ماریا ہوئے بدبختہ تینوں سبق نہیں آیا، نہ کدی نہیں ماریا۔ ہمیشہ سزا اس نو ملدی ہے جدے اندر ساتھ ست ہے، جدے اندر شعور ادراک حیات ہے۔ اے وانس نو کوئی نہیں کٹدا، اے دیوار نو کوئی نہیں کٹدا، کٹدا انہوں ہی ہے جدے اندر جان ہے۔ میرے مصطفیٰ دیاں شاناں تے بڑیاں اونچیاں نے، قبر چ بھی جان ہے کافر دے جسم دے اندر۔ جدوں کافر زندہ ہے پر اوکھا، رب دی قسم مومن زندہ ہے سوکھا۔
میں اس مناظرے سلہ والی مناظرے یہ تو خیر بولن دی ہوش ہی نہیں نہ رہی، منہ اٹ کے ایک نال مولوی صاحب سی یونس ہو جانا میں مناظرہ کروں گا، میں اخیر تک پوچھ تھکیا مولوی صاحب اے دس کیا قبر دے اندر کافر نو عذاب ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ اے عذاب ہونا زندگی دی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اس مناظرے جواب نہیں دے سکیا، اج ہی کسی نو جواب یاد ہو گیا تے دے دیو۔ پر سم بکم عمی فہم لا یرجعون، قبر دے اندر کافر دے جسم نو عذاب ہے، اے ثابت کرن واسطے میں صرف اج 5 آیتاں پڑھاں گا، صرف 5 آیتاں۔ میں کوشش کراں گا کہ کوئی حدیث بھی اج بطور دلیل نہ پڑھا، کوشش کراں گا۔ میں یہ تو نہیں کرنا تبارک الذی، پاک ہے وہ، نہ میں پاک نہ تو پاک نہ فلاں، یہ تو میں نہیں کرنا نا، یہ تحریف تو میں نہیں کرنی۔ میں تو قرآن پڑھ کے دساں گا، 5 آیتاں ہیں زیادہ، 5 آیتاں پڑھ کے دساں گا کہ قبر دے اندر کافر دے جسم نو عذاب، پہلے کافر دی زندگی، پھر ایماندار دی زندگی، پھر شہیداں دی زندگی، 3 آیتاں پڑھاں گا شہیداں واسطے، اس تو بعد نبیاں دی زندگی، اخیر وچ میرے مصطفیٰ دی زندگی۔ اللہ کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد۔ نوح علیہ السلام دی قوم تے آیا عذاب، عذاب کادا سی؟ اللہ نے انہاں نو پانی چ غرق کیتا۔ ہن اللہ تعالی نے ان دا ذکر سورت نوح 29 سپارے چ کیتا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا، تو کہہ جا کرتوتاں دی وجہ نال او ڈبوئے گئے۔ اچھا کون ڈبوئے گئے؟ نوح علیہ السلام دی انہاں دیاں روحاں کہ انہاں دے جسم، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ادھروں ڈبوئے گئے، ادھروں اگ دے اندر والے گئے۔ ڈب دیا ہی اللہ تعالیٰ نے انہاں نو غرق کر دیا ہی فادخلوا نارا، ادھروں ڈبے ادھروں اگ چ وڑے۔ کون؟ نوح علیہ السلام دی قوم دے جسم، کیونکہ جڑی شے ڈبی وہی اگ دے اندر وڑی۔ نہیں سانو تے کدی ڈٹھی نہیں، سانو تے عذاب ملتا کدی نظر نہیں آیا۔ ایک گل یاد رکھیں، جڑا مصطفیٰ دی زبان تے اعتبار چھڈ کے اپنی اکھ تے اعتبار کرے پرلے درجے دا بے ایمان ہے۔ تانوں کدی جبریل نظر آیا؟ تسی منیا؟ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایسے فرشتے بیٹھے نے، تسی مننے نے، تانوں کدی نظر آئے نے؟ اندھیرے کدی چانن انہاں دا پیا ہے، کدی موڈیاں دے پار لگا ہے، پر مندے آؤ نا، کیوں؟ کہ اساں تے نہیں ویکھیا پر ویکھن والے مصطفیٰ جو دسیا ہے۔ اور مومن ہے ہی وہ جڑا مدنی کریم علیہ السلام دی زبان تے اعتبار کرے۔
جس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، ڈب دیا ہی انہاں نو اگ دے اندر واڑیا گیا، پتہ لگا ادھروں بے ایمان ڈبے انہاں دے جسم غرق ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو آخرت دی اگ دے اندر داخل فرما دیتا۔ اچھا ہن جتھے بندے دا جسم ہے نا او جگہ او دی قبر ہے، جتھے جسم او جگہ او دی قبر۔ چونکہ اکثر مرن والے قبر چ جاندے نے، اس واسطے اس سزا نو جڑی مرن تو بعد تے قیامت تو پہلے ملنی ہے نا، برزخ والی سزا، اینو عذاب قبر دے نام نال موسوم کردے نے۔ ایک آیت۔ دوسری، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے جدوں اللہ دی توحید دا ڈنکا وجایا، اپنی نبوت و رسالت دا پیغام دتا، اس ویلے موسیٰ علیہ السلام نو منن والیاں چوں ایک بندہ او بھی سی جڑا ہے فرعون دی برادری دا سی، کلمہ موسیٰ علیہ السلام دا پڑھدا سی۔ قرآن انہوں مومن آل فرعون دے نام نال یاد کردا ہے۔ جس وقت انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے خلاف سازشاں کیتیاں، او بندہ پرے دربار چ بولیا، اوے فرعونیوں تہاڈی مت ماری گئی، کلیم اللہ دا قصور کی ہے؟ کلیم اللہ دا قصور کوئی نہیں، کلیم اللہ تے تانوں حق اور سچ دی دعوت دیندے نے، لیکن او نہ مننے۔ انہیں جدو موسیٰ علیہ السلام دی توحید دا، موسیٰ علیہ السلام دی رسالت دا ڈنکا وجایا، فرعونی مارن واسطے دوڑے، لیکن او بندہ جان بچا کے نکلیا، رب نے اس نو بچا لیا۔ ہن اگے اللہ فرماندا ہے، فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، ہزار فرعونی ان مارن واسطے مگر دوڑیا، پر اللہ تعالی نے اس بندے نو او دے شرارتاں کولوں محفوظ فرمایا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ پر فرعونیاں تے پھینٹا لگنا شروع ہو گیا، فرعونیاں نو سوء العذاب، پیڑے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ پیڑا عذاب کی ہے، النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، فرعونیاں نو صبح تے شام دو ٹائم مگ دا ناشتہ کرایا جاندا ہے، صبح شام دو ٹائم اگ تے پیش کیتا جاندا ہے۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اے عذاب ہوندا کہ صبح تے شام اگ تے پیش کیتا جاندا ہے، تے جدوں قیامت دا دن قائم ہوئے گا رب فرمائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اے آل فرعون انہاں نو پہلے نالوں زیادہ سخت عذاب دیو۔ کنہاں نو زیادہ سخت عذاب دیو؟ اچھی ہن آل فرعون روح دا نام ہے کہ روح مال جسم دا؟ ہن آل فرعون نو دو ٹائم النار یوردون علیہا اگ انہاں تے پیش کیتی جاندی ہے، صبح شام دو ٹائم، صرف روح تے کے نال جسم تے بھی۔ اللہ تعالیٰ تینوں ایمان عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اور یار جی آل فرعون نو اج صبح شام عذاب
دیتا جاندا او اپنی اپنی قبراں دے اندر جتھے جتھے موجود نے او اگ دا مزہ چکھدے نے عذاب سہندے نے تے تینوں مرنا پے گا جیوندا کافر وی ہے پر اوکھا انج مومن وی زندہ قبر دے اندر مگر سوکھا مومن نالوں شہید دی زندگی اعلی شہید نالوں نبیاں دی زندگی اعلی تے انہاں سارے نبیاں نالوں رب دے محبوب دی زندگی اعلی صحابہ نو پوچھو ہاں قبر دے اندر کافر نو عذاب قرآن تو ثابت ہے کیڑی آیت وچوں لو جی 27 سپارہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ذرا اچھی کہہ دیو اللہ دا قرآن پڑھ کے سید اسد رب دا قرآن پڑھ کے اللہ دے محبوب دیا عظمتاں بیان کر رہا ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ اے ظالمانو اے جہنم دے عذاب تو علاوہ بھی ایک اور عذاب ہوئے گا اے جڑا وڈا عذاب ہے قیامت والا جہنم والا قیامت والے عذاب تو پہلے ظالمانو ایک اور عذاب ہوئے گا علی پاک نے فرمایا اور عذاب کیڑا ابو درداء نے فرمایا اور عذاب کیڑا فرمایا قبر والا قرآن فرماندا اس عذاب تو پہلے انہاں نوں ایک عذاب ہور کنہاں نوں ظالمان ان للذین ظلموا تے ظلم کنے کیتا ہے میری روح نے کہ روح دے نال جسم بھی ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک کنی آیتاں ہو گئیاں بھائی کنیاں لو جی آیت نمبر 4 سرکار آئے نا مدینہ طیبہ تے مدینہ شریف سرکار دے آنڈ گوانڈ کئی منافق سن کون سن یار ایک گل دسو اوڑے منافق سن کدے زمانے سن سرکار دی ظاہری زندگی چ موجود سن وہ ویلا چنگا سی کہ اج دا ادو ہے سن تے اج مک گئے نے پچھان رکھیا کرو اللہ نے انہاں منافقاں دا ذکر کردیاں فرمایا 11واں سپارہ تے سورۃ توبہ اور سورۃ توبہ جو اس واسطے پڑھدا پیا کہ شاید تو توبہ کر لے مرن تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ سونیا تیرے آلے دوالے کچھ پینڈو منافق نے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ تے مدینے شریف چ رہن والے بھی کچھ لوگ جڑے نا انہاں دی بھی عادت منافقت دی بن گئی ہے لا تعلمهم نحن نعلمهم حبیب تسی انہاں نوں نہیں جان دے اسی جاننے ہاں ایڑے منافق نے نا سونیا
مدینے شریف والے کچھ تے کچھ پینڈو یہ منافق نے. لا تعلمهم نحن نعلمهم. حبیب پیارے انہاں منافقاں نو تسی نہیں جان دے اسی جان دے ہاں. لفظی ترجمہ تو یہ ہوئی. اچھا یہ لفظی ترجمہ پڑھ کے نہ کئیاں نو لگ گئی غلطی. انہوں نے کہا لو جی صاف لکھے پہ نبی منافقاں نو نہیں سن جان دے. قرآن نے صاف آکھیا نبی پاک منافقاں نہیں سی جان دے. ایک گل یاد رکھنا ہر جگہ قرآن دے اندر ہر جگہ لفظی ترجمہ نہیں چلتا. گل سمجھ لینا بعض جگہ لفظی ترجمہ کچھ ہوندا ہے او دا مطلب کچھ ہوندا ہے. ایک تین لطیفہ ہی سنا دیا. ساڈے ایک بڑے مشہور بزرگ عالم دین گزرے نے شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ وزیر آباد دے. انہاں دے زمانے چ وزیر آباد چ ایک دوسرے مولوی صاحب سنو اکھوں نبی نے انے. ظاہر گل ہے اکھوں نبی نہ ہونا کوئی ایمانی عیب نہیں. ایک جسمانی عیب ہے ایمان دا عیب تے نہیں نا. بس دعا کرو بندہ اکھوں انا ہو جائے پر دل دا انا نہ بنے. اچھا پر وہ دوجے گروپ دے سن مولوی صاحب ہزاروی صاحب نہ لگا نا مناظرہ ہون تے مولوی صاحب کہن لگے وہ نبینا سن انے مولوی صاحب کہنے لگے اوے ہزاروی تانوں سنیاں نو ایک پیڑی عادت ہوندی ہے تسی ترجمہ وچوں کڈ دیو. میں اج ترجمہ تینوں وچوں نہیں کڈن دینا میں سیدھا سیدھا تینوں قرآن پڑھن دینا. ہزاروی صاحب نے فرمایا بھائی حافظ جی ترجمہ تو وہی ہوئے گا نا جڑا قرآن حدیث سارا سامنے رکھ کے کیتا جائے گا. انہوں نے کہا نا نا میں تینوں اج وچوں ترجمہ کرنے نہیں دینا. جدو نبینا مولوی صاحب نے زیادہ ضد کی تے ہزاروی صاحب فرمان لگے پھر پہلے میرے کو ایک آیت سن اگلی گل بعد چ کریں. انہوں نے کہا کیڑی؟ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جڑا ایتھے انا اوتھے بھی انا تے جاسی جہنم دے اندر. کہیں گے نہیں نہیں یہ وچوں ترجمہ دس وچوں کی آیا نا وچوں والے پاس یہ ٹھیک ہے. یہ ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ سونے منافقاں نو تو نہیں جاندا اسی جاننے. ظاہری ترجمہ یہ ہوئی ہے. پر اسی ذرا قرآن اور بھی پڑھ لئیے نا کہ کیا نبی پاک علیہ السلام نو منافقاں دا پتہ ہے سی کہ نہیں. دیکھ لینے قرآن پڑھ کے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. ایک آدمی خبراں دین والے محبوب نہ کافراں تے منافقاں نال جہاد بھی فرماؤ تے نہ تے سختی بھی کرو. کدے نال لڑو؟ جے نبی منافقاں نو جانتے ہی نہیں سن تے نبی نو رب نے لڑن دا آرڈر دتا کیویں؟ قرآن دی اس آیت تو پتہ لگا نبی پاک نو انہاں دا لو رائے سن لو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر. حبیب پیارے کوئی منافق مر جائے اج تو بعد کوئی منافق مر جائے کسے دا جنازہ نہیں پڑھنا. سونیا منافق مر جائے او دا جنازہ نہیں پڑھنا. کسے منافق دی قبر تے بھی نہیں جانا.
رب کی فرماندا ہے کدا جنازہ نہیں پڑھنا تے کنہ دا پڑھنا ہے تے کدی قبر تے نہیں جانا تے کدی قبر تے جانا کدی قبر تے نہیں جانا تے کدی تے جانا کدی قبر تے نہیں جانا اور منافقاں دی قبراں تے نہیں جانا ہن یار ایک گل دس نبی سائیں نو جے پتہ ہی نہیں سی اے مومن نے تے اے منافق کے رب نے روکیا کیوں قرآن دیاں ان دوواں آیتاں تو پتہ لگا نبی پاک نو پتہ سی منافق کیڑا ہے مومن کیڑا میرے اللہ نے نبی پاک نو ان دا بھی علم عطا فرمایا سی اچھا جدوں پتہ سی نبی پاک نو منافقاں دا تے رب نے کیوں فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم سونے تو نہیں جاندا اسی جاننے ہیں اگر ہن توجہ کرو ترجمہ فرق سمجھ آئے گا جی سونے تو نہیں جاندا انہاں نوں اسی جاننے ہیں سونے انہاں نوں تو نہیں جاندا اسی جاننے ہیں میرے کہنا چھڈو جی چھڈو تسی نہیں جانتے میں جانا میں نہیں بڑھاں گا سونے تو اے رحمت کائنات تو انہاں نوں کی کہنے انہاں نوں میں نہیں بڑھاں گا یا اللہ تو کیویں نہیں بڑھے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنعذبہم مرتین سنعذبہم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم انہاں نوں اسی پہلے 2 باری عذاب دیاں گے سنعذبہم مرتین اسی انہاں نوں 2 باری عذاب دیاں گے 2 عذاب کنے ثم یردون الی عذاب عظیم 2 باری عذاب دین تو بعد اسی انہاں نوں دو باری عذاب تو بعد کدھر لے کے جاواں گے وہ بڑا عذاب کیڑا ہے بھائی اچھی اور اچھی ہن اس تو پہلے 2 عذاب کیڑے نے 2 عذاب دس کیڑے کیڑے 2 عذاب ایک قبر والا ایک اس تو پہلے جی وہ کچی پیشی بھی سن لو لو جی کنیاں آیتاں ہو گئی یہ یاد بھی رکھنیاں نے ایتاں بے شک یاد نہ رہن اینی گل یاد رکھنی ہے اے قبر دے اندر کافر دی باڈی نو اے دے جسم نو عذاب ہے کنو عذاب ہے کیونکہ وڈے عذاب وال میری روح جائے گی کہ روح تے جسم دوویں رب کہندا جنوں وڈا عذاب دینا ہے نا اسے نو پہلے 2 باری سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم لو جی یہ 2 عذاب ہن کیڑے کیڑے نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت ہائے جس وقت یہ ظالم موت دیاں سختیاں چ ہون گے
کاش اس وقت تسی انہاں دا حال ویکھو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ظالمات موت آ گئی، موت دیاں سختیاں آ گئیاں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ فرشتے ہاتھ اگے ودان گے. فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، اور کڈو اپنی جانا، کڈو اپنی جانا. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فرشتے ہاتھ پا کے توڑی لاندیاں جان کڈن گے. توڑی لاندیاں دوسری آیت کی تفصیل ہے دی. اب بوتھیاں تے چتڑاں تے فرشتے ٹھوکن گے، جان کڈن لگے. یہ وے پہلا عذاب. نالی کہن گے الیوم تجزون عذاب الہون، او ہنے تو تہاڈا عذاب شروع ہو جائے گا، ذلت والا عذاب اج تو ہی شروع ہو جائے گا عذاب. کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تسی رب دے ذمے جھوٹیاں گلاں لاؤندے سو. اے تانوں یہ سزا ہے. سن لو، جڑا بھی رب تے جھوٹ لائے فرشتے انہوں پھینٹا بھی لاندے نے، جان کڈن لگیاں تے ذلیل کر دین والا عذاب او دا مردیاں ہی. رب تے جھوٹ دا کی مطلب؟ مینوں ایک بیلی مجاہد نے دتی کیسٹ، میں سنیا. تبارک الذی نزل الفرقان آیت پڑھی، برکت والی ہے او ذات. ہن اگوں صرف او برکت والا نہ میں نہ تو نہ فلانا نہ ٹوانا کہ یا اللہ یہ ترجمہ کتوں آیا؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود اعلان کیتا وجعلنی مبارکا اینما کنت. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. عیسیٰ علیہ السلام اعلان پہ کر دینے اللہ نے مینوں برکت والا بنایا، میں جتھے بھی ہوں. پتا اصل برکتاں دا مالک او پر جنوں چاہے برکتاں دیندا بھی ہے. انہیں مجسم برکت والا بنایا کنوں؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. انہاں نوں کی کہن گے فرشتے جان کڈن لگے ہاں؟ ظالما تو رب تے جھوٹ مڑدا رہے ہیں. ظالما تو رب تے جھوٹ مڑدا رہے ہیں. چل اج تو ہی تینوں ذلیل کر دینے والا عذاب شروع ہو جائے گا.
کنیا آیت ہو گئی یار؟ ہو گئی 5. اچھا یاد تو کچھ اور بھی آ رہی ہیں سن، پر چلو ہوں اگلی گل بھی شروع کریے یار. ٹائم ہو گیا. یہ گل ہے کافراں دی، یہ گل ہے ظالماں دی. اور ظالماں نال تے سلوک ہوئے گا، تواڈے نال کی ہوئے گا؟ تواڈے نال تے حال ہوئے گا نا انہاں نال، ظالماں نال. ظالماں نال تے حال پھینٹا قبر کی مار مار کے گرزاں، مار مار کے گرزاں بتاؤں بنا دیں گے اگلے. تے ایمان والے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اور اچھی کہہ دو. اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ دی برکت دے نال اللہ مومن نو دنیا دے اندر تے قبر دے اندر اونوں ثابت قدم رکھدا ہے. مولوی غلام اللہ خان بھی کہ آخرت تو مراد قبر ہے. اللہ تعالی ایمان والے نو کلمہ طیبہ دی برکت دے نال دنیا وچ بھی ثابت قدم رکھدا ہے، قبر وچ بھی ثابت قدم رکھدا ہے. کتھے کتھے؟ دنیا چ بھی کلمے شریف دی برکت نال قبر چ بھی ثابت قدم رہندا ہے. تلک دا نہیں. کون نہیں تلک دا؟ کدی برکت نال؟ کلمہ جن نے پڑھے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دی برکت نال بندہ قبر چ نہیں تلک دا پکا رہندا ہے. کوئی او دے صدقے آ نہیں تلک دے تے او کتھوں؟ تے تلک دا تے پکا رہندا کون؟ زندہ کے مردہ؟ تلکنا اور ثابت قدم رہنا کدی صفت ہے؟ جدوں ایک کلمے دی برکت نال اوتھے تلک دے نہیں ڈٹ کے رہندے نے تے میرے مصطفیٰ دیاں شاناں تے ورا الورا سب سے اولا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. عام لوکاں نالوں ولیاں دی شان زیادہ تے ولیاں نالوں رسولاں دی شان زیادہ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ بھی اور رسولوں سے اعلیٰ بھی اور رسولوں سے بطور دلیل نہیں پڑھتا میں، بطور سواد. ایک دیوبندی مولوی صاحب گزرے نے جنہ دا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی. کہ میں کیسٹ بھی سنے ہیں کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اسی بھی اکابر دیوبند دا احترام کرنے ہاں، لفظ موجود نے. جہاں تو احترام کردا نا سنو کی کہندا ہے. آندے نے سب سنابل شریف دے اندر ایک واقعہ موجود ہے. لکھن والے تھانوی صاحب تے کتاب کدے کے
حوالہ اے ملتان دی چھپی ہے معارف اشرفیہ اندے وچ موجود ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ دا جدوں انتقال ہویا فرشتے آ گئے. انہاں آن کے کیا حضرت خواجہ نو سلام ہوئے. اللہ بھی سلام آندا ہے, اللہ بھی سلام آندا ہے تے نال ساوے رنگ دا ایک کاغذ دتا. اے خواجہ قطب میرے قطب جنی دیر تک تو جیوندا رہیا نا لوکاں تیرے تو فیض لیا قبر چ آ گیا ہن تیرے کولوں ایتھوں بھی خاص چلے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. انہیں مننا تو نہیں پر چلو تسی ایک گل یاد رکھ لو. یہ تھانوی صاحب ایک اور گل بھی لکھتے جی. آخر نے ایک سننا بزرگ حضرت جنید بغدادی یار رکے شکے مینو کوئی نہ دیا جے اور رکے نہ دیا جے میں رکیاں دا جواب نہیں دینا. جس بندے نے میری تقریر تے کوئی سوال کرنا ہے نا وہ کرے, ادھر ادھر دا سوال بھی نہ کرو. ظاہر گل ایک نشست سارے جہان دے مسئلے تھوڑی دسے جا سکتے ہیں. جڑا ایک موضوع بیان کر رہے ہیں بس اس موضوع تے کوئی سوال ہے تو بسم اللہ کر لینا, لیکن کھلو گے تاکہ پتہ لگے سوال اے آیا ہے تو جواب اے آیا. کیونکہ رکیاں دا جواب دے دے کے ٹر جانے تو لوگ ساڈے رکے دا تو جواب دیتا ہی نہیں. تمہوں کی پتا انہیں رکا لکھیا بھی ہے کہ نہیں لکھیا. اس واسطے رکیاں والا سسٹم ختم ہے بھائی. دنیا چ ثابت قدم رہندے نے کیویں دیکھدا حضرت جنید بغدادی نال وقت دا بادشاہ ہو گیا ناراض. بلایا حضرت جنید نے. حضرت جنید کے ایک مرید نے نوجوان جہاں نام ہے شبلی, شیخ شبلی. دونوں پیر مرید بادشاہ کے دربار پہ چلے گئے. بادشاہ بڑا اکڑ کے بیٹھا تخت پہ کہ انہاں دونوں بزرگوں کو تھلے کھڑا کر لیا. تسی جتھے بیٹھے ہو کی شاید تھلے ویسی دری دری قالین ہے. اچھا اتنے قالین ہے, کسی پاسے دری ہوئے گی. انہیں بادشاہ نے انہاں دونوں بزرگوں جتھے کھڑا کیتا تھلے وچھیا سی قالین تے قالین تے بنی سی شیر دی تصویر. جا کے حضرت جنید آرام نال کھلو گئے. بادشاہ نے گرم گرم گلاں شروع کرتی. بادشاہ نے گرم گرم گلاں شروع کیتیاں تے حضرت شبلی جڑے مرید نے نا انہوں نے آیا غصہ. انہاںائیں ویکھیا اس تصویر نو,ائیں کر کے ویکھیا نا شیر دی تصویر نو تے تصویر سچ مچ دا شیر بن کے کھلو نہیں گئی. یہ کون لکھدا ہے؟ کتاب کا نام جے امثال عبرت, ملتان تو چھپی جے. امثال عبرت باب الکرامات, کرامت نمبر 2. جاؤ پڑھ لو جا کے. بادشاہ دی نگاہ نہیں تئی دھیان سی اور پاسے. حضرت جنید نے اس شیر نو ویکھیا نا تے انہوں کیتا تھاپڑا دیتا تو پھر تصویر. اور بادشاہ اسے سپیڈ نال ہی ناراض ہوئی جائے. حضرت شیخ شبلی نے ویکھیا نا میرے پیرو مرشد نو بادشاہ ناراض ہوئی جاندا ہے. انہاں پھر ویکھیا غصے نال, وہ پھر نہیں کھلو گیا شیر. بادشاہ کی نگاہ پہ ہی جو نے کمنا شروع کرتا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا, پھر تھاپڑا دیتا تصویر بن گیا. فرمایا اصل چ نہ یہ نوجوان نے گرم خون ہے, حضرت جلال چ آ گیا, تو محسوس نہ کریں, سانو یہ حکم ہے اسی تیرے آکھے لگی. ہوں ذرا توجہ کرنا, اللہ تعالی